Hello again, good morning. We are now in lesson 2A, solving quadratic equations by extracting square roots. So, akong paningkamutan nga masud ani nga video ang upat ka paagi sa pag-solve sa quadratic equations by extracting square roots, by factoring, by completing the square, and by using the quadratic formula. Okay, so in solving quadratic equations by extracting square roots, naatay dapat nga isaalang-alang o nato dapat nga atong tan-awon sa equation. This year nato siya gamitan og extracting square roots nga pamaagi or paagi. So dapat ang quadratic equation naaani nga forma x squared equals k. Kung wala gani ningon ana nga forma ang equation, so dili nato siya pwede nga gamitan og extracting square roots. It can be other nga pamaagi. Or another way around yung pagkastorya, ang kaning k is the constant term. Kaning x squared is the quadratic term. So, kung ang equation gani, quadratic term o constant term ra, so pwede siya nga magamitan o extracting square roots sa pag-solve sa quadratic equations. Let us take for example, kaning x squared equals 9. X squared equals 0. X squared minus 9. X squared equals 36. T squared minus 64 equals 0. 2s squared minus 98 equals 0. So, kani silang unom ka equations, katura sila ang naa. Only the quadratic term and the constant term. So it means pwede nato silang ma-solve using extracting square roots. So kung gamitan nato siya o kung gamitan nato sa pag-solve by extracting square roots, kaning tulo ka properties ang atong bantayan. Kung ang constant term daw, if k is greater than 0, then x squared equals k has two real solutions or roots. Kaya kani siya, kung i-extract na to ang square roots, kurog ang kamot. Kaya kung atong i-extract ang square roots, gikan sa x squared, pag extract ana, bili na lang ang x. Ang k, pag extract po sa square root, so makuhaan siya og square root plus minus square root of k. So duhay possible nga value sa k. Kung ang k is greater than 0. How about if k is equal to 0? Then x squared equals k has one solution or root. Okay, kung if k is 0, so x squared equals 0. Extract the square root. X, what is the square root of 0? 0. So x equals 0. Pila mo kabuk 0? There is only one 0. That is why isa lang ang iyang real solution. Maski og 0 siya, real siya. Pero kung ang k is lesser than 0 or ang constant is lesser than 0, so may lesser than 0, gamay pa sa 0, katong mga negative numbers. Then, kung k is lesser than 0, i-extract x ang bilin, naabay square root ang any negative number? Wala. Kaya kung ato pong balihon, naabay number, i-multiply siyang kaugalingon, muhatag og negative. Di ba wala? Positive times positive, result positive. Negative times negative, result
positive. So walay number i-multiply sa iyang self mo result og negative. It's always positive. That is why ang negative wala pud siya square root. Wala siya real solution. No real solution. Again natong gisgutan diri is only square roots. Pero kung mato na ta sa cube root o na ang mga negative na nasa root. So ingon ana. So, munang tulo ka properties. If k is greater than 0, na duha ka real solutions. If k is equal to 0, na isa ka real solution. If k is lesser than 0, wala si real solution. So, diri na ta sa pag-solve. X squared equals 36. Dili lamang taman dira sa pagstorya sa sentence. Dapat ato po siyang resolbahon. Kaya mahimong pong hangin no. So dapat atong balon unsay value sa x. Muna giyong sa hugot pa, masigon sa gibuhat ni x na yun gihapon siya value. Either positive or negative or walay value. Ana. Okay. So, by extracting square roots, if you say extracting, atong kung sakuan pa na siya sa prutas, extract atong pugon para mugawas ang iyang juice. So, unsa pagpuga sa x squared, ato siyang sulatan og ani. Si tawag ani? So, this is what we call as radical sign. So, kung nag-extract ka sa wala, mag-extract mo ka sa tuo. So, what is the square root of x squared? Squared, understood na ito dire. So, gawas ang x equals. What is the square root of 36? Sige, let's have a review. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Squared 1, squared 4, squared 9, squared 16, squared 25, squared 36, squared 49, squared 64, squared 81, squared 100, and daghan pa na siya dira. So, the square of 1 is 1. The square of 2 is 4. The square of 3 is 9, and so on. Kung dili punta, punlain nun. Dili ang tabi. The square root of 1 is, pinaman, duha. Positive minus 1. Kung dili apod, so, pwede positive negative, pwede positive negative. Okay, any number raised by 2 or any number squared, ang gi-square ang number, any signed number na gi-square, the result is positive. So, square root of 1, square root of 4 plus minus 2, square root of 9 plus minus 3, square root of 16 plus minus 4, and so on. So, yung ana ra siya. This is the square and the roots. So, it means, ang isa ka square, squared number, na siya duha ka roots. So, going back. So, what are the square roots of 36? So, duha. The plus and the minus 6. Positive 6 times positive 6 is positive 36. Negative 6 times negative 6 is positive 36. So, ang x na siya duha ka values. Kung tanaw na to, ang k is 36 greater than 0. So, kung greater than 0 ang k, na siya duha ka real solutions. Dili po ta. Nakaporma ba sa ingon ani?
Porma wala. Yes, wala. So kung wala nakaporma, ato siyang pormahon. So atong gamiton ang pamaagi nga transposition, ibalhin. So mahimo na ning t squared equals positive 64. So kung naporma na siya into x squared equals k, so ato na dayon gamitan og extracting square root. Extract t is equal to plus minus, what is the square root of 64? Yes, plus minus 8. So again, so kay ang k is greater than 0 na siya duha ka real solutions. Dire po ta. Oh. So, man siya nakapormag into x squared equals k atong pormahon. 2s squared equals balhin mahimong positive 98. Uy, naa pa may 2. Sa buhaton na to ning 2. Wa man siya gi-separate sa s squared. So, it means pagbasa ni 2 times s squared. So, sa may bali sa times, ato siyang dividean. Pwede po ka mag-times og 1/2 para 1 lay mabilin. So, divide 2. Bilin is s squared equals 98 divide 2. Pila? Yes, 49. So, kaya na-forma naman siya into x squared equals k, ato na siyang gamitan. Extract square root, extract s is equal to, pila square root of 49? Yes. Plus minus 7. Yan, ana. So, pareho sila nga tagduha og real solutions. Dirita. X squared minus 9. So, nakaporma naman siya. So, wala tila yung buhaton. Dargo na taog extract. X is equal to plus minus 3. Diri. Nabay number nga kung imong i-square mo result og 0. Of course, nagwila ang number gawa sa 0. So, x squared. Mingon ta nga, sir, ganina sir, kay duha man ito ka values ang x plus ug minus. Yes. Kay duha man ka values, duha man ka paingnan baya kay gikan sa tunga, paingon ka sa gikan sa tunga, kung sa number line, paingon ka sa tuo, tanang positive. O paingon ka sa wala, tanang negative. Kung nay 1 diri, napod siya 1 diri. Nagkalaya lang sila og sign. Pero ang 0 nag-inusara. That is why isaray value sa x. Ang 5, duha po ka klase ang 5, positive and negative 5. Ano siya? Muna gingong nga daghay klase ang numbers, pero nakalalain lang sila og sign. Sign og value. Diri ta karon. X squared equals 9. Kung tan-an na to, negative 9 is lesser than 0. So, kay lesser than 0 naman siya, kung ato siyang sulayan, extract x is equal to, uy, nabalay man ako. Unay sinamok, dili sinamok, naglambing akong gwapa nga asawa. Sorry for the interruption. Uy, nangapisag appeal. Okay. Nabay square root ang negative 9. Tubag. Kung 9 ra, pero kay negative 9 man na siya. So, wala siya real root or solution. Nasa solution or root, pero wala dili real. So, may opposite sa real. This is ballpen. Real. This is ballpen. This is ballpen. So, nag-unsa naman ko, nag-imagine. So, it means imaginary number. So, this one,
wala siya real solution but na siya imaginary solution. Pero di na to si discuss diri dito na napasibli sa inyong college or sa senior high school ninyo aron dili mag-complicate. So sa complex numbers na gitawag nga real numbers na gitawag nga imaginary numbers. So from the term complex, mura ba nang dira sa kuan sa ampayon poly sports complex or sports complex. If you say complex, daghay pwedeng makadula nga kalain-lain nga sports. Pwede basketball, volleyball, soccer, baseball, nga ana. So nga na ang complex. So since nagisgot naman tag real, so wala siya. So again, mo to siya ang tulo ka properties nga tong bantayan. But before bantayan na tong tulo ka properties, dapat maka-form mag-ingon ani, deserve mo gamit og extracting square roots sa pag-solve sa quadratic equation. So diri so kamunay tubag. So extract me. And the instruction is you're going to extract. Naman pa yung mga examples diri pero ato naman gi-discuss no. Na gani na. Pwede ta mag-transpose, pwede po ta magdugang og additive inverse. The result is the same pareha ra gihapon. But you have the options kung asa ang masayon. Mag-transpose or mag-add og additive inverse. So that's all. So see you again.